Hai semua, Dr. Natsia, pakar kecantikan anda. Minggu ni kita akan borak topik yang interesting yang ramai request dekat TikTok dan Instagram saya, iaitu skincare untuk 40-an. Macam saya sendiri dah menghala tau, dah nak dekat dah 40-an ni, so saya tahu apa perasaan dia, perbezaan dia, apa yang terjadi dekat kulit. So hari ni saya nak share tips macam mana kita nak elak problem-problem masalah kulit ni lagi teruk, dan juga kita nak rawat apa masalah yang sedia ada. Number one, as we all get wiser as we age. Macam saya sendirilah. Okay, bestnya saya cerita pengalaman saya lah kan. Kulit rasa, apa yang saya paling obvious saya rasa adalah kulit makin lama makin kering. Yes, sangat obvious. Dia rasa kering, lepas tu ketat, rasa tak selesa, and then kadang-kadang terlampau berminyak. Sebab apa? Bila kita terlampau kering, kita punya brain akan hantar signal kepada kelenjar minyak untuk hasilkan lagi banyak minyak. So that's why kadang-kadang mula-mula kita rasa kering, lepas tu tengah hari petang macam tu kita rasa berminyak kan, sebab kurang water ni. Jadi bila kurang air juga, dia buat kulit kita nampak tak bermaya. Macam pokok, bila kurang air dia nampak tak bermaya, mati macam tu kan. So ada dua sebab kenapa kulit kita bertambah kering. Nombor satu, because kurangnya penghasilan hyaluronic acid dalam kulit kita. Sebab function hyaluronic acid, dia tarik water dan dia pegang water dekat kulit kita supaya memberi kelembapan kepada kulit. So hyaluronic acid berkurangan as we get wiser. And number two, kelenjar minyak, kilang minyak kita pun kurang aktif. So dia tak producekan sangat minyak. Because sebenarnya kulit kita memang perlukan dua-dua, minyak dan water. Actually minyak ni penting juga, because kalau kulit kita cukup minyak, cukup air, dia bantu melambatkan proses penuaan. Okay, nanti saya akan share apa produk yang boleh bantu untuk memberi kelembapan kepada kulit kita secara maksimum. Kedua, apa yang saya perasan, kulit makin tak anjal, okay? Kendur, sagging, and then ada lines, wrinkle. So don't worry, it's normal. Itu adalah aging process. Tapi apa yang saya cuba sampaikan hari ini, sekejap lagi macam mana cara kita nak prevent premature aging. Okay, so kenapa kita dapat this all wrinkle, kedut, line, sagging? Because kurangnya penghasilan collagen dan elastin dekat kulit kita. Okay, so bila tu terjadi, dia akan nampaklah sagging, kendur macam tu. And then lagi satu, dia akan buatkan you punya pori nampak besar kan. Kalau you perasan makin lama, kenapa pori makin lama makin besar? Because of kurangnya collagen untuk support kita punya pori tu, so dia akan nampak besar. Nombor tiga adalah kulit kusam. Okay, kulit kusam ni kalau you perasan kan, masa kita muda-muda dulu belasan tahun, kita tak nampak sangat problem tu. Sebab kulit kita dia saling kulit ni secara cepat. Dalam masa 14 hari macam tu dia dah saling kulit. Tapi as we get wiser, kulit tu makin lambat saling kulit, can be up to 21 days, 40 days, 60 days. Jadi kulit mati tu lama dekat kita punya kulit permukaan ni. So this kulit mati, dia punya permukaan tak rata tau, macam gunung ganang macam tu. Jadi absorption dan reflection cahaya tak cantik. Orang yang tengok muka kita akan nampak kusam. So that is why pentingnya kita buang kulit mati tu secara regular. Okay, nombor 4 adalah jeragat. Masalah yang kita hadapi adalah jeragat. As we get wiser, jeragat makin lama makin banyak kan. Dulu tak ada jeragat, tapi tiba-tiba bangun, kenapa ada jeragat sana sini, and at one point dia jadi one patch, setumpuk, which is already melasma. So jeragat ni because
Satu yang paling common adalah exposure kepada matahari, and nowadays bukan matahari sahaja tapi kita punya visible light daripada blue light phone, komputer, daripada haba memasak kalau you housewife, and then yes, most of it daripada cahaya matahari. Nombor 2 adalah sebab genetik. If mak ayah kita, atuk nenek kita ada dan risiko nak kita ada pun tinggi. And ketiga is hormone, especially bila kita pregnant kan. Hormon tu mempengaruhi dan menyebabkan jeragat tu keluar. And last one, common sangat nowadays is penggunaan produk skincare yang tidak sesuai, yang salah, yang menyebabkan skin kita rosak dan after 5-10 years later, jeragat makin lama makin teruk dengan cepat. Jadi macam mana kita nak rawat this problem dan juga nak prevent premature aging? Okey, nombor 1 sebenarnya adalah kita punya lifestyle. Okey, nombor 2 kita punya skincare. Nombor 3 adalah supplements, ataupun nombor 4 ni kita punya rawatan. So I want to touch first about kita punya lifestyle, very important. Mungkin ada orang dia dah spend macam-macam, dia dah spend banyak dekat skincare, dekat rawatan, dekat supplement, tapi dia rasa kulit dia tak ada improvement. So bila kita check, rupanya lifestyle. So lifestyle ni adalah daripada segi pemakanan you. So pemakanan yang tak sihat seperti fast food, pemakanan yang banyak tinggi sugar, boleh menyebabkan premature aging tu berlaku lebih cepat. So ubah kita punya lifestyle, makan lebih banyak sayur, makan lebih banyak buah-buahan, and then elak all these fast food. So you will see result. Even sugar tu yang kita makan, dia akan rosakkan collagen dekat muka kita. So that's why if you nak prevent premature aging, you try to cut you punya sugar. Nombor 2 adalah you punya sleep. Sleep is very important. Kadang-kadang orang dah tidur cukup, tapi kenapa masih ada problem lagi kan? Rupanya tak regulate dia punya cycle tidur tu. Tidur pukul 2 pagi, bangun 2 petang. Memang cukup, tapi bukan mengikut cycle dia. So tidur awal 10-11 pagi, bangun pukul 6 pagi, macam tu is good. 6 ke 8 jam tidur. Nombor 3, exercise regularly. Yes, try to exercise 3 ke 4 kali seminggu, 30 ke 45 minit tiap kali you exercise. Okay, macam kita ada Doctors Detox community. Kalau you all berminat, you all boleh komen dekat bawah ni. Doctors Detox community ni di mana kita akan ada group exercise sama-sama. Kita akan ada share tips semua dekat dalam group tu. Nanti you all akan ada geng lah. Siapa yang tak ada geng ni semua kan, akan ada geng dekat dalam group tu. Okay, sebab exercise very important. And last one is air lah. Minum air secukupnya. Setiap 25 kg berat badan you minum 1 liter air. Kalau berat you 50 kg, so you minum 2 liter air. After the lifestyle adalah nombor 2 adalah skincare. Okay, nombor 1 basic skincare. So basic skincare you perlukan cleanser. You can use any cleanser. Tapi I nak share Dr. Nuts punya toner, CoQ10 toner ni. You boleh tengok dekat gambar ni. CoQ10 toner, function dia adalah antioxidant, di mana dia boleh melawan, dia fight against radical bebas yang menyebabkan kita punya collagen tu rosak, yang menyebabkan premature aging, maksudnya tua sebelum umurnya. So this one is our best seller. Memang ramai yang suka. Even saya pun kalau kering ke, rasa before pakai skincare ke, mesti saya spray toner ni dulu. Sebab dia spray form tau. And then you tak payah letak dekat cotton pad ke apa, tak payah. You just spray and that's it. And immediately after you pakai toner, you pakai serum. So untuk mereka yang belum ada serum, korang boleh start di starter kit. Dalam serum ni, okay, boleh refer dekat gambar-gambar sebelah ni. So dalam ni memang dah ada 3 serum. So contoh kalau first kulit you kering, you perlukan serum yang ada hyaluronic acid. So dalam ni kita dah ada. Ini adalah serum yang mengandungi 25% hyaluronic acid. Kemudian untuk kulit kusam, you perlu exfoliate regularly, dan dalam ni dah ada glycolic and salicylic acid.
And you perlu juga untuk yang ada wrinkle lines. Even saya pun dah start naik dah. Don't worry, dan jangan risau sangat. You perlukan produk yang ada retinol. So like this. Dalam ni ada retinol dan juga vitamin C, which is very good, powerful antioxidant. Okay, and then you pakai moisturizer dan sunblock lah. Okay, sunblock is very important. Alright. Dr. Nuts punya sunblock ni mengandungi satu, dia protect against visible light, haba memasak, dan of course UVA, UVB. Banyak sunscreen dekat luar. Ramai yang tanya kan, okey ke sunscreen ni, okey ke tak sunscreen ni. Kalau you kulit tak ada masalah banyak sangat, you can use any sunscreen. Tapi it's very good if you boleh cari sunscreen yang protect against yang Dr. Nuts cakap tadilah, UVA, UVB, daripada visible light, daripada haba memasak. So this set macam ni, basic set ni kita panggil. And this serum, okay, yang ni basic skincare. And this serum untuk beginner sudah memadai. Sebab apa? Nanti kalau you beli skincare Dr. Nuts ni, kita akan bantu you. And then kalau ada masalah, memang saya akan buat online consultation terus. Sebab saya nak semua orang dapat result. Sebab apa? Kita ada another macam contoh, you kata mungkin produk tu lambat ataupun tak nampak result. Saya akan buat assessment dulu. Cara pemakaian you macam mana, you punya lifestyle macam mana. And then usually kalau pakai serum yang ni 2 minggu you akan rasa perubahan dah. Okay, so this is for skincare. And then untuk supplements, Dr. Nuts nak suggest 2 supplements, even saya pun makan, iaitu yang ni Heliocare dan juga Oxythion. So these 2 supplements sangat membantu sebab dia ada antioxidant, anti-aging, even untuk pigmentation dan juga mencerahkan kulit. And last one, rawatan. Kalau nombor 1, you buat rawatan ni kalau you nak cepat result. Nombor 2, kalau you dah pakai skincare macam-macam tapi tak nampak result. So untuk rawatan saya akan cover next one, sebab yang tu pun another topik yang besar. Baiklah, panjang kan? So itu sahaja untuk minggu ni, skincare untuk 40-an. Kalau you all ada apa-apa soalan, don't worry, you can ask below. And then jangan lupa follow Dr. Nuts punya Instagram, Dr. Nazira Abdullah, dan juga saya punya TikTok, Dr. Nazira Abdullah, sebab saya selalu buat live. Okay, so masa live tu ramai yang tanya soalan, so masa tu lah saya akan jawab. So jangan lupa follow saya punya IG dengan TikTok. And kita jumpa lagi next time ya. Bye.